over cosine theta. Kaya sa sine theta, magiging siyang cosine theta over cotangent theta. Ay, wag mahon. Next, check ko lang ha. Napakasalan dito. Tama. Next, ang cosine theta is equal to cotangent theta over cosecant theta. Tapos pag-drawing na lang yan, so sala man sa nagkatarak na ganda. Para drawing ka mo, tandaan na lang, arang ba ganito na tangent and cotangent magka-partner. Tapos ang duwang SC magka-partner man, FC. Pero baka malibo ko ngayon, mag-partner rin doon si sine, kuda si cosine. Ako sila magka-partner. Ang magka-partner ay sine tsaka cosecant. Ayo, baka mag-partner dito si sine, dito si cosine. Kaya magka-partner si CN. Then, para kahas na, yung secant theta is tangent over sine theta. Pagpabaliktad naman, cosine theta is equal to sine theta over tangent theta. Counterclockwise naman. Cosine theta, ang kaipuan mo naman niya ay tangent theta. So, you can have sine theta over tangent theta. Gets? Pagpabaliktad naman kita, cosine theta is equal to sine theta over tangent theta. Bawal ba ba? Ha? Kasi bago, ang gibot, kanina ba, ang gibot ka, paaro kita kaan, clockwise. Pero what if, sa tig-solve mo kanina, ang kaipuhan mo magluwas is tangent theta, kaya kaipuhan mo magluwas is tangent theta, di paaro ka naman kaan. Ay, bawal daw, ano yun ma? Oo, pwedeng clockwise, pwedeng Pag counterclockwise. ihanap ang cosecant, magpilit cosine theta is equal sa cotangent Pag over tighanap mo ang cosecant. cosecant theta, pwede siyang secant theta over tangent theta or cotangent theta over cosine theta. Nagets? Pwedeng paduman, pwedeng pabalik. Parehas lang. Okay na. Depende ba na tangent over, ay, tangent Tangent. equal to secant over Pag tangent ang tiganap mo, pag padigde, sine over cosine. Pag padigde, secant over cosecant. pwede yan, no? Pwede po. Pwede siyang paaro kainin or paaro ka. Basta inasurungan. Ayun ko na Ay, na. ito, may naroon pa akong paro. Saro lang. Saro. Ito muna sa pag-quotient. Next is the product identity. So, iwan ining 1. Yeah. Madiba, ano yan? Okay na? Tama. So, tangent, tama ba? Tama. Tangent theta and cosine theta is sine theta. Cosine theta times cosecant theta is cotangent theta. Wala. Tangent theta Times. times cosine theta is equal to sine theta. Paano man? Okay, tingnan nito. Check ko lang kung tama nito. Tangent times ang 1 cosine is equal. Ayan muna yan dyan. Tangent times cosine is equal to sine. Paano man pag ano man? Tangent times Kung ano ngayon, ma'am, secant. Kung nasa tahaw. Wala po tangent. Ang simbag, yun na po secant. Secant times cotangent, ang simbag ay cosecant. paano pag tangent times secant? Pag tangent Tangent. times secant. Di mahanap ko muna ka ang diding kaparasin. Ano bang equivalent to secant theta? Ako sa Mga araw siya kaan. So, didi mo na sa identity known. Ayan. Ina, next. Ayan na may, kasi mo lang sa may 1. Tangent times cotangent is 1. Paano ka naman siya? Wow, ganyan na naman. Ano? Ito na mag-istorya ito. Aray yun ang mga tao dito. Tangent theta times cotangent theta Equals 1. is 1. Pag division,
paikot. Paikot-ikot na nasusurunudan. Pag multiplication, kumbaga, pag sasaruan mo, lipaduman siya. Cosine times cosecant, cotangent. Cotangent times secant, cosecant. Secant times sine is tangent. Paano pag maano ma? Plus. At lang, saro-saro. Okay, gets mo na ang multiplication. PJ? Gets ang multiplication. Baka skip mo yan, ha? Nicole? Ay, nasa plano. Sayang baga. Sunod, kusubagon din sabi kong reciprocal. So, paano baga may express? Sabi kapag muna, tapos siya naging 1 over sine. Ang sine theta is equal to 1 over cosecant theta. Cosine theta is 1 over secant theta. Tangent theta is 1 over cotangent theta. Doon pala yun. Yeah, tangent theta Kasi din. is equal to... Kasi Jimmy kay Idrinuwi nagabos nila pinaliman sa Ibang man na? Diba? Idrinuwi nga. Ibang man na? Sinarabay niya? Ang gabos na mga kasi yung na din sa ano. So, taha. Ano? Next, ito naman, tangent theta is equal to 1 over cotangent theta. So, maagi naman siya dito. Tangent theta is 1 over cotangent, cosine is 1 over secant, sine is 1 over cosecant. Okay na. Sunod, Matuong ba yan? ha? Matuong ba yan? Di ko siya tuong, tigiling ko, tigiling ko. Yung mananggal, ang tuong ko, so, ini, na, mga identity. Pero sa pagdikti, hindi ko siya masyadong memorize. Pero na kami nag-try ko. Oh, basta ba aram mo magic sa gagawin ako ng tuong sa mga. Ako rin din siya totoo, ma'am. Kaysa man magtuong ka ang buuhan. Duang ang andal ma'am. Duwa. Kasi pag ma-divide, so kaano na? Oo. Quotient, product, reciprocal, tapos may sarpadang Pythagorean. Ano mo, reciprocal na? So, tangent mo na ako, tangent? Ang Pythagorean identities, Hindi ko pa sino mo siya po sa ito tangent na ito. paano naman siya kainin? Sine squared theta Plus. plus Ayan na. cosine squared theta is equal to 1. Ah, pinagkaya. Plus. Ano nga nito? Tangent. Plus cotangent. 8 times cotangent is 1. Tapos, ang another is 1. This one naman, paano siya kainin. Tapos, inilang na tulo ang equal ko for Pythagorean. Is correct? Tama.